Bubagara bud base phano bubagara no CM sanamnai obahino khuk korak bai kok narkha 12 takarjolani tipramothani engai batainai candidate Vishwajit Koloi tini takarjola assembly wo monpat hatiwo lukuthom panda songjajaka o panda wo manjak phakya MDC Ganesh Debruma ex EM Chandrojoy Rupini khoboi TWF YTF ni adongro o pandawo koknar thanino bubagrani bagai shakno sacrifice khaine kok shawi khnarka candidate Vishwajit Koloi 12 takarjolani ang candidate humpano aro ang masih putar ini jadi bubaga masih putar bubaga masih apply kaya no ready to say bubaga masih putar dengan masuk ini ang bisi kok saya kasih kok sana jadi paikar soba one last partner in apply kaya এবং চন্দ্র বাগান apply kaya 200 ke BJP set di Pramata Sarkar kaya omong ইতিহাস ক্রিয়েট খাইনাই মনো ইতিহাস কইলা কোন ন্যাশনাল পার্টি আঞ্চলিক পার্টি 42 টাকা ভোট বাছাই মায়াগো বুবাগের নেতৃত্বে তিপ্রা মডেল একমাত্র বাছাই মানো কারণ আপু এগুলো তাই কি জানা করি মিডিয়া চ্যানেল আপনি जों तिप्रा मथरक जब तो जगन चिनि लिडार ताकलाइनि जे इलेक्शन अन्ना रकम That means जों जतन साइमनो त्रिपुरानि इतिहास राजतंत्र बाय गणतंत्र फाइमेनि परे ताबुकसाक जरा कोनो दिन कोनो इलेक्शन जरा जे जों आरो माने आंचलिक हाय खाय थांनायरा कोनो दिन अबहाय आसन संसदमाव लड़ाई ताकलाय जों चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों बेलिस्टे सिदो जेता कन्टेस्ट खालामनि अ जागाव जों साइमानो त्रिपुरा साने 20 ता जेता जों सिनि जेता रिजार्व दंथमनि अबतो सिनि दङनो अबने सारा जों जों बाकी 22 ता जों जे कन्टेस्ट खालाय दङ होनखो अन्न रकमया नरक गोसाम इतिहास फ्लगिं नायदि ब जागाव मानखौ बाहायके जेता आलादा खाय जेता सिनि त्रिपुरा सारक जों जारा जे एसटी हिनजानाय रकमनि जों अमाके जेनेरेल सिटा पयदा जों कन्टेस्ट खालामनि बुफोर मानखा मानिया अबने बगने जों सावा ताकलाय नरक मुखना जत्त बरन खो खना ताकलाय निर्वाचन हैफेन मात्र याखनि खना नरक बजतन साइमना ताङै तार माने सिनि ग्राम हागा जों त्रिपुरा मथाबाय कन्टेस्ट खायजकनाय र ताबखने सिनि मकल खजकनाय ग्रै जों बनि माने ग्रै जों अबने बगने सिनि ताकलायनि निर्वाचन हामचंनि जरा बाक्सांलायमन जरा त्रिपुरा सारक साबलायमन जरा अ जागाव जों ताइबो साव गोबां बरक खिनि प्रश्न काव जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमा जागाव नों 10 फायो हायक बरक बोट बासन गोबां बरक प्रश्न फायो फियाबा ताको फियाबा बुखक नरक वान सयनायदि जे समय जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों सानमानि जागाव वान सापनोंथों टक सापनोंथों भगवान फनोंथों नताय फनोंथों बननो सापर्ट खालामगोन नों आला ता सापर्ट ताखायो दानोबा निनि नक जे समय खामै दङ अ जारावा बुनि दफानि बरक खनै नि नक खामानि व हर रइ बथाक बायमोन नों बुनि दफानि बरक आइ नों आरो हर ता बथादै होदा हनबा के होनो विपद जराव अबन माइ हाइ क्राइसिस जराव त्रिपुरा सारा बाक सांलाय थांचांलाय मन माननानि जराव बुनि दफानि बरक पर्यन्त हेके जों जे बाङालि हेके वानजै बसंनो बरक पर्यन्त महाराष्ट्र सापर्ट खाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बगै बरक सापर्ट खायमोन जाबा जों बरक हामबाय चिरनो नांगौ बहाय आपद विपद माने जराव जोंनो सापर्ट खायमोन बगने जों बरक नबा जों बेलायखे हामबाय मेन जों सावा सिनि बुबाग्रा तनर जतन सु साखिया ब ओ त्रिपुरा सारकनो तयै बेसि तै जरा कलक मासिङै ब राजनीतिक पलिटिकल चिंथंमया 72 बोसोर रमै जों त्रिपुरा हास्तव गोबां बरक राजनीतिक खायनो फायखाब्ला आबनो सर सबाय सुकुलुगै कि सरकार अबने बगने आं सानमो वान लास्ट फाइट अबने कारण जों जुदि सिनि जों ओ 2023 जों जुदि अबनो रुकि नारक मानिया हंकाय सिनि बलायके प्रब्लेम फायो अब तामने बगे प्रब्लेम है नायदि जों 2026 सिनि कायसा सिनि त्रिपुरा जों अब जों आदम साननो वान लास्ट फाइट दन बयको सिल चाउदा हननाने जदि बो साउनो रंनो लास्ट फाइट बोलते लास्ट माने नो पार्टी सि लास्ट दंसि कोन अस्तित्व नो
অবশ্যই নাইবেন হ্যাঁ চিনি যেটা 2026 যেটা চিনি যে আদম সমাজের মানে চিনি যে বড় লেখমুং যদি এমনি দরকার অ জায়গা जों পার্সেন্টেজ যদি নাই দেখায় চিনি পার্সেন্টেজ তাই তলা অফার খায় जों আফরকে তাই অবহে আন্দোলন খাইনাফোর জরা মানগলা খা অবন বাগিনা আপনার রক্ষা খাইনানি বাগै আপনার কাতিরেনান বাগै চিনি লাস্ট ফাইট মহারাজ অবন বাগै ছাও থানচাকে जों যদি তাবো খাই কাতিরিন নারাক মানখায় जों দাবাক ওলনি বাগै চিনি সামুং খাইনানি বাগै অবনি বাগै চিনি বা जों ত্রিপুরা চিনি যে অস্তিত্ব রক্ষা খাইনানি বাগै যে जों অবনো চিনি জরা লাস্ট অব जों যে আদম সুমারিনি অনুসারে যেটা চিনি বড়ক লেখম যদি যেমন চিনি ওরা जों তাই অবনতি বাঞ্চি তং মারকনাই জাতনা আবন বাগাইনি চিনি লাস্ট ফাইট অব যদি খাইমে আঙ্কাই जों তাই কোনো দিনা সংখ্যা গরিষ্ঠতা বা जों অব হাকে চিনি তাই जों যেটা চিনি পার্সেন্টেজ जों নারক মানগলা ओके नोंनि थानसा बायदो थांनो हाय मा दं सार जदि नरक सरकार तुमनानि हाक काथ्रो वय बासा जांना जदि न तुबै माया हांकाय তুই মাইয়া তো আব ইম্পসিবল তাহলে তুই মেয়ে তংনাই নরক নগুই তংখানা যেটা তাও রমিনারি যে জায়গাও जों এমনি সিং খাবলে কয় মাস বাই जों প্রসার খাইয়ে जों অ জায়গা এমনি সিং বা মহারাজ তিনি কোনো অসম্ভব করে মহারাজনি লগে जों বিশ্বাস খাইও বিনি তিনি ভগবানের কোনো কাইসা আলৌকিক শক্তি তেমন বিষয় जों মানো অবন বাগিনে जों যারা जों যে কোনো ধর্ম খাই তংনাই র বনে কাইসা পুইত তং আব কোনো নুকজাগিয়া অবন বাগিনে जों চিনি বুবাগার আমাকে তাস খাইজাক ও আলৌকিক শক্তি বুবাগারনি বিষয় তেমনে जों অবন থামি মানাই जों অব পাঞ্চুই মানাই অবন বাগে চিনি কোন দাউট খাইজানাই করে বুবাগার নগদ থানো থানো আয় ওহাদা জানা হেদা কম না বেশি কম সাইয়া Kebama borok sai thangga ang bisi kok sagla kisi sa time ini tongthok hati bomu boleh kata hati bukaha tu tongthok mani jora tongthok hati jinaro kaisa jini nirbajoni proja hai ke chongmari na awemu o pandani asokha tina tokra Direndra Deborma bona paipe ambo yafaro 12 টাকা জমি আং ক্যান্ডিডেট সম্পাদন আর আমরা সিটি পুরতারে দিয়ে যে বোবাগার মাসি বলে নাই বোবাগার যে কপ্লাই খাই নাই বড় রেডি হচ্ছে বোবাগার মাসি পুরপাস দেওয়ার মাংস দিতে আং বেশি কমছে কাছে কমছে না চিনি পাইখান সভা 1 লাখ ফাইনাল কপ্লাই খাই নাই এবং বোবাগার কপ্লাই খাই নাই 200 কে বিজেপি সে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা সরকার ফাইনাল অমুক ইতিহাস ক্রিয়েট ফাইনাল বড় ইতিহাস কইলা কোন ন্যাশনাল পার্টি আঞ্চলিক পার্টি 42 টাকা ভোট বাছাই মায়াকো গুবাগের নেতৃত্ব ত্রিপুরা মডেল একমাত্র বাছাই মানো কারণ আপু এই ভোটটা কি জানা করি এই তংফক হাতি অনেক ভোটটা কি জানা করি থা যে সারা পারা টাকা জলা जों एक नाम्बार कन्स्टिट्युएन्सी যত মালিক আমরা जों বোবাগার পাই না যত মালিক আমরা जों কামাই ভোট পাই না जों প্রমাণ করি না তিন দফা হামদার খালি जों কেস তোরা তো ইয়া যত ভোট আমরা যে অর দফা হামদার जों পুজো বুঝা তোরা করে কাম নিবগে 2000 কেসি চমমারি বাই 2018 চমমারি মো সম্পূর্ণ আলাদা Norok Mukna 2020 no compromise kondine khaya compromise khagen gai age ni BJP ataran thangamo Congress CPK ataran thangamo bubaga no compromise MLA bagu 2018 fight khaika ei BJP IPP সরকার প্রথম khaika কেউ মন্ত্রী কেউ MLA দফানো কই থাকা কোন দফা দেয় অপশন নাই করেছে মনে করেন তিনি সেই অবস্থা তিনি ত্রিপুরা মথা বুবাগার নেতৃত্বে একমাত্র দফান বেশ ব্যবসায় মানায় দফানা প্রধানী মানায় অব তিনি পরিষ্কার অজাও বাসা গলগে আইন ও তবু সিবেন বিয়াগি কাম আগে চিন পাতিন কামতা নতে বাসা দাবো এন তবু biang asal ramai yang sida ramai pun muhafarat pun eseche tabo sida karpa nisma eta taga sida kantaran tong wae basa
হুয়াই নটা থাইমা নামবো দীর্ঘ 25 বছর জড়াই থাকল দীর্ঘ 25টা বছর 5 বছর পারি থাকলে 35টা বছর এই বামপন্থ জড়াইকা ini berkamsa usul mane SD office mane blok mane abo jok chin bangphon abala uda disabai nang mane kok bangphon hongo sugoseu 25টা বছর বড় খরচা কাইজা খানকে বিনি চেরাই খনাইলে 25টা বছর অতি কাইজা দেই কুসুম মানো আমসে জরা মান খাবর আং নরসনা খাবো সিবে মাবালো जों कायजा लायो जेरै खनायाव नाखा मौद सिबे न बादान साला मौद सिबे न बादा जों नानि बर्न सरकार देशबन्धन तो जों 25टा बছর सरकार सुन माननांगै ओ तिनबारा दो उन्नयन खामो ओ तिनबारा डेभलप खामो ओ मफन हादो ओ मफन बाबा खामो तावन खामो उबाग्रा मुखुबा साले आखाबा जिते जोरि जिता बुबा सावगा जिते जोरि जों मुख्यमंत्री मास नांगासिनो दा माने बुं हाय सिबे न बु दुइ पास के मारो जे जों सिबे ते सरकार मा दुनाय हायता जों आसु खबरिया रे बाबा जों आसु खबरिया ए दादा जों बावना सामु जोंगो जिनि मानिक साहा चीफ मिनिस्टार मने मुख्यमंत्री मने बुट पासे दं बुट पासे मुख्यमंत्री दं सा डेपुटी सीएम जिष्णु बाबू जी जिष्णु करता बुट पासे एवने डेपुटी सीएम दं सा जों बुचिन बबाग्रानो बुट पासे एवने चीफ मिनिस्टार सामनाय टिप्रा सरकार फायनाय